Marhaba uangalizi watukufu wa Facebook FM. Wandikaye yao mstahamidi yanga mdulunga uharma yemala matukufu ya hanyu. Rundo shoba shisha bilali ka harma ze mimbari za tuzenu. Maître Idris harma ze mimbari zenu harma suala lilo muhimu makati yanu. Lizungulia harma yensi. Na ile swali husu za Jeroma Gobani usiku wa hemachi ya Salakant maprisonnier wafanya revolt washilaza nyipando amma bandurizamba o maître zilifusha ukana nga bandwi ya maprisonnier suha hao ngio hali tambani kabisa wanondo tohe watao abangerija banjerijuwe hodi ho mudai hake kaitso kanga wena mndo haho ho mahalani hiyo ya hundwane shetendo shinu ya ukahajuru hilwa au haranganiwe suha ya hahe jerijo winju wa maelezo husule swala linu ni namna marengeha wanyinyi mavu kaika yao nganinya wandu malaho niyo kaya wandu aloiho wenji wandu kaya wona mamudai haki ndile swala dzima ralibe abantu metri jeri jonjo maelezo huseva za jiro prizo nane imakrinya wa haho kaya ngo uyiho wahunishia Yesu alalini ewa handanima maraba menji omaritukuza elimu yolesha bahari partage mbavi ronese mbavi zorifikirio holiho dezijirio harumae yanzi harumu mkabala wahuswe mahakama arnitsena mkabala wahusu prison ou la maison d'arrêt et le de Chirio quand les faisait d'ailleurs objet ya actualité utujuliza ukana ndani qualité yangu ya ukami mudai na masikitifu lonayo holiho des évasions ikao hizo repetitive neno wakati walo evasion hapo ça veut dire nga wanadamu ikao wa roha kwa jaroha hanze ikao doza lazimu wanadamu wao toujours ngo constituer danger harma ila société kao d'orientation même si e kawaida e avocat toujours etso hanza waduka liberté cha liberté jodunga zinjeza lazima cha liberté kao ifanishia en vous donc nga vraiment en tout cas mimi personnellement nga mremo akta madaizo cha ba c'est vrai j'ai ngozi virinai bien sûr kawanwende waduta wa elilo répétitif et responsabilité en dobi bon sina unjio mkabala huo mimi haza hangu ni daily mru mahala ni ho bafanishe evasion nga wanadamu bidure lwane ukana anunga bo haki za kibinadamu ikao bidu zirespektewa hizo armazi haki hizo ngamina ma client ikao ngo homagubani bien sûr shamjo vumbuaka ya client wangu kaudo ni ndio yaneleza na undesho baha yaneleza zanungu kaudo za jiri donc wandu watawa wakautawa watawa watwai watawa wabaki yabo wa decide watitawe wabaki yabo kwa wandu wa decide kwa watitawe wandu wa decide kwa watitawe mimi ma client wangu tuambia ukana watika ujuparo subuti ha afanya ngo hamada hizo yo defikire hangu kezoni sa ukana kujo respect ha ukana respect parce que quand utawa ngotawa hunde liberté nwekanga obonze utawa kunoka en liberté ngojoka juma utsotsapa donc e client wangu hanishilia ondu akautawa kajatawa mais le problème est que voilà e majeshi wanjia au prison wakati zirongoza jiri wa pariso wa kavala e client wangu na ondu wasaya wende watolwa ndani wakaya bahari waishia ukana mtu kadha kanza tawe ba wakanza tawe watutawa waparisi wabo obonze bana donc clia wangu ende harengwa ndo vumbwa letina edo fakri ende harengo fakri Mohamed ende hatolo ojabogoba juu watende wamholela gaz halwa gatine ani nous torture en fait nous torture parengwa gaz si gazi ya mwana utsavo gazi normal aholelewe matso are mwasavatine hombani adanguha donc wende wamhansi arumwa igongo wamlembeza harumwa igongo haini wakasita haini mndu yavo kwa jaka urema vahandu katsido mbani hoi wareme hombani hata watimizi kiasi kao kajashinda ya jirejeza wa mahala nikao duyakaya la dhambi hindi metra mshangao ndondo wakahumrawa
imani tebeza hadisirat wakahumrawa wamrejezi katila wabaya eklia wangu katujwa henda mshanani henda humshanani ngubaliwa eklia wangu ekango do shoshadingo ngunyo damu ekango do shauso ngunyo damu eklia wangu ye matswa ya basainu rizambao ngayo na damu matsoni damu atavasainu eklia wangu arme partia ya umbani no dingoni kuivu damu honsipi donc eklia wangu ke victime wa incompetence ya wanadamu ikawa ni kwa vahanu wa jere kwa tushinda wa jere. Eske klia wangu diatsongeza wandu watawa? No. Eske bai kwa hakaanza ya tawa kajashinda ya tawa? Eske suri yahe yahimisiwa ya ulawa? Lodele suala. Parce que rono jana wakafla grandeli wandu ikawa ni kwa security wa gardehula wanishaukana waangaje responsabilité kaungi au penal wa vewa devant le juge. Donc mrikao hakaanza tawe reka hatawa reka kajashinda tawa iparisiwa kwamba infraction kwamba délit kwamba évasion hiyo constate au juge dans ce cas va au boulot procédure habewa devant un juge nda hukumlo eklewa ankaja kanza tawe shawende wa mtoe mahala ni akaya na wasaya tsidai basi ngoso mambeza shamanga wasaya wa mambeza hangu amambweza heliba donc wendewa yendea tolo ya jea yafanyule torturio ema na tsawa ni vumbu weka inusu afendi parce que handani avokai de client wangu akadwa bili zinongo zinu zirendeha client wangu hata urongoa katushidorongoa alafu kajahunda soin jusqu'à maintenant atavasa inu kabati médecin enda ya mwangalia alors que ribiri iho redere uzisa tsitsaha client wangu yangaliwa omwena tuangaliwa bai kwa de infirmier ulo yabo ya mwangalie katela jero doenda zambio za utsaha ya tolwa ya jiafanywa ezorongoza dunga yabo ekangu jokumojo kubalia tolo donc tikaujani hensi ushahidi unu kabati mahala katsidava njene hensi ushahidi unu ukana obo hanzo jiri ndongo vanu wanruwe hii faramba alhamdulillah Fakri Mohamed ekahafu kuti alhamdulillah wa haulwawa yo torture abasai nartamba wakahumuwa wafanya naye ngewanu waloya wamona ere malanzi zabari hindi watuhumtoa enda yangaliwa donc sijani depose izregreizu zinu van is depose maintenant ngono bonatsaha yatwenda yangaliwa ranzi yatushinda yangaliwa koja procedure ya saya ukanaji ya roho yangaliwa parce que ekaharo haende kuangaliwa ngujuzisiwa ehurende parce que ngujamba ukana titorturewa tiulwawa tiremwa jau titilwa gazi titilwa jau donc est-ce que parce que wanunga na prison ambao yangalie kwa tushindo yangalia donc usiwa hao ngojo urumilo har mwanadamu walo yabo zilatizi nyama usikana ushilari mndede ni ndongo no muhimo wa hatu rizambe demana na tsawa leo ni vumbwe kaino kwa jabana na beukana Fakri ramwananya Fakri ramrumshe ramtiti ramhu kabati mru ya autorizewa ya rangi mwanadamu hamandae ulona haki hamandae ya mrenge ya muwe ya mtorture ikama mbahindu itsona mana bayado adwa swili daraja ukana katushida rongoa ya waswili daraja ukana ngunyo damu metre na suala mtiti ebanu prisonnier kajana haki ya ushitaki monsi labili kadane lewe nono mnwa katujwa urongo ezinu zijuaje ka haranganiwa hende humono etaloni wanurujwa ka prison wa ya sécurité ya Sedel Sultan wa he intervention ya PGN gendarmerie wanu akamle mamanu gendarmerie au sécurité inga procedure za ushitaki wandu fanyeza nongozinu au kabati kujangaje procedure pour l'instant j'ai engagé procédure parce que
hoshidani yangaje ngebidoni juu wakauhure mamba timuzisa ambasha wanaheli wakaurifanya ekemru hatolo wakautagazi webaza mre matsoranzi en ces termes des termes zahe ekamru hatolo nguro wakautagazi mimi bona tolo atitilo gazi tibazwe matso ntsuona unremondo parce que timuzisa ino de sécurité wanu majeshi nu polisi nu gendarmerie nu hindi baukana titwa gazi ti remwa elilo njaona hata mru ngeni donc okashitaka ni mwanadamu ngena akashitaka wala prisonnier wala ngena haki zahe ba la mwanadamu hamadashi le privé de liberté sange na haki zahe ikao ibidi azidunga ekujojo ushitakisa engu shitakindo mbahili rusongo tsaha na watunda mru yao ya mwangalie basi na tsounda mru ya mwangalie rihundreshwa baha ekangizo za ukaende angaliwa bonze ya roho bonze baola mwanadamu ulona roho ibateo hamada asibolona roho zidi hao rilona duraula mbahindu rilona duraula maji ne ya jani kazi za ezavili za ukana yeye abasainu 16 ye hija ta 16 ketwa ya waswili ngutilo hondani abaziziwa atampaka 6h ya ile tasilavili donc ngamjuao bien sûr au prison wa hava hano kwa ukansi wandwatsa wishie wa regemba eri ata elera ya utohondani donc elera vasaino utohondani tijibala hamba 15h tiji 16h watulo yao wabaziziwa ngamjuao ya ukana au prison ma détenu ngo wenji rahana e capacité ya wa accueillir donc awizo sardine za tulo harmo boîte za baziziwa mimi njamba nga militaire mo association sous militaire mo association nga militer pour les droits de mes clients ikawa wanadamu abongeni wanadamu wasaya walu yawe ikawa yaondokana kwa tu mérite traitement amada hizo vanunga sikomori nous sommes une république depuis 1975 gasina zelwa za hatu za kibinadamu na to respecte mbavi o binadamu na wanadamu ikawa ngarwa behawa hamu isometre de soirée vale soirée ndilo bahisha hamu iso ewene mru hawaiti mru opposition kane waziri wa mahakama haunesa ukana owandu wakaanza fanya zitindo azinu apangara lokana wandu wakaubihwa wandu wa opposition de namna waziri aeleza kwa wandu wa opposition anzo atem haraba to preso mru hote mru opposition zirifushia ukana maprisonnier ngwatabihao maji mkimkinishia ukana ngabo hata wayahula ubido mongomini yekilia wahaho washelo wamuoneza ngozi humuzisa kujamuzisa ndio precision na masuala nene vanuhula ataujweda ngone client waho ngutswandi soteusa utende hambazi habari rahija ka utsomusa ndogo ensunamona hamwiso avane jamona plutôt ano anabaukana ngona nsundaru yeka jaona maji batsujwa kanga jao nsuyaona shamimi ngamina nsundaru henda nne njaona maji samba na musami samba kawende show urumia Henry baukana murumia emwaye ilo yabo anabaukana murumia emwaye iliyo yabo donc hojibu suala eklia wangu waimnaijana wa mahishirini waitimrikao dere garma indeni za parti na indeni waimrikao hafitiniwa hamadeli anambia arewa umri amfitini ya ukanari hakanza ya tawe dokila demana wala wanjiyahula wakaenda wa mrendeze ndongozinu na ubai kwa haparisi wangu shilo upando katsu merite torture hamadazila hajoka hafanyilwa procedure havewa devant un juge wode ajum sanction mjuma sanction zifungo mjuma zifungo yakati na droit ya ukana ya rengo ya tabasewa hamainyama ya doka uhadamu armwezi ungo damu helinu wa mranganye marumbo hado mbongo doshio shabingo sha damu na sha message metro ajotekeleza hamwisho kusone mwaze famille za hemna mwana woi kabonga dukanga bwasaya wasona mavoka waloyiho walo hali tambani sha ujotekeleza tusone mwaze famille ukana rehana tendance ya ukana swanza mabokana
ni foti halone mavoka balavoka ula mui balavoka ula jao balavoka hende hula shande avoka ni lotekeleza umakilishe mbabi ze fami za himna mwana we Baneka ndugu ya kawaida ukana avocado ambao kutufanya hazi kama si client wala adu ya hatu handani de ma client kama si client parole do nongo ya bare de nongo na singa renga o risque énorme mais au jana bezi nous vona mjuezi risque ni kureo mais je m'en fous quel que soit ce risque holiho mimi tifanya pacte da mina client si me prometeu kana ngam njom defende donc han livi anike confiance ya ngam njom defende e kai wasuli ende hata ijadaraja ukana ni wasuli bano ngamjua wasuli na ngam mesurer les conséquences et je vais assumer les conséquences sina ta problème donc vanu mranjuliza handani demzaze wa hemana parsala ala tavubama halili anipara au telefone halili hata après indeni c'est ce mugori mazerongo za kaujazi nte arwende parce que si déplace nende na onembo onisaukana ni makinishe ba ngasihule me ngaramini Mungu fikiria ama ikamungu abenze rifari ambavyo medecin hakubali endea mwangalie ngarjo wana hata yaangaliwa eka risezise mahakama parce que madeli mzijua insilongora haya beshwa juge au endeni eka risezise mahakama ribono procureur au rono mbikaudo ya lazimu nous estimons on doit lona rohobao ukana ngajuri kubalia mroi ya roho nzende angaliwa cha médecin mo prison na tuende amwangalie parce que c'est la moindre des choses na tuamba ukana exagere ila erreur avant que na réparer erreur et mwanadamu yatijo ribadingo rijardo amba amade ila juzi ya jiri jardo amba ukana vala oxygène nati oxygène inuti hadisi ya oxygène inu hadisi ya pasima na zadunga avant que mroi nende angaliwa ho tukufu wa hoandu ikao doa lona zeva manazino ba vanu wanadamu wao yabo asibabu de ma prisonnier wao daula ngelatsa mapesa tso mashashi asibabu wanadamu wao avonge na rwajule ndazi rwajule shawiri rimakinishe wala ikao dualo hiyo ya ukana vanu mavoka ngarendao warfanya uzihazira shinda shaholiho de environnement rilio zero hizo hauziro shagarjo waswile kama wawenza marhaba Maître Idriss wakubali ujibu maswala hatu ngalibesho marhaba tampakanda havo jema pia salama hasantum mwilalika sure.